नमस्कार, हे आसा RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातीक पळोवया आयचे मुखेल खबरो। अडवाणीजी पक्षा खातीर मार्गदर्शक आसात आणि तांचे स्थान पक्षांतल्यान खंयच कमी जावचे ना, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। काँग्रेसीचे कांय फुडारी गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करता, दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता। आणि दक्षिणेतल्या लोकांक मोपा नाका जाल्यार आपलोय मोपाक विरोध आसा, फ्रांसीस सार्दी। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। भाजपाचे संस्थापक वांगडी आशिल्ले 85 वर्सां पिरायेचे अडवाणी हांणी पक्षाचे संसदीय मंडळ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि वेंचणूक समिती ह्या पक्षाचे 3 म्हत्वाच्या समित्यांच्या वांगडी पदाचो राजीनामो दिला। मात हे विशीं गोंय भाजपाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आणि आताचे भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां विचारले तेन्ना तांणी अडवाणी हो निर्णय फाटी घेतले अशी आस्त बाळगिल्या। तशेंच अडवाणीजी पक्षा खातीर मार्गदर्शक आसात आणि तांचे स्थान पक्षांतल्यान खंयच कमी जावचे ना। कांय गैरसमजा खातीर तांणी हो निर्णय घेतला आसूं येत, मात हो निर्णय ते फाटी घेतलेच अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां। पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट। अडवाणीजी हे आमचे मार्गदर्शक। अडवाणीजीन भारतीय जनता पार्टीकच न्हय तर पयलींच्या पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाक सुद्दां वैचारीक बैठक आणि आमच्या सारक्यांक संघटनात्मक ढाचो शिकोवपाचें काम ताणें केल्लें आसा। आणि त्यामुळे ताणें राजीनामा दिलो तरी फॉर मी ही इज माय लिडर, ही इज माय एडवायझर, ही इज माय फिलॉसॉफर। आणि त्यामुळे आमच्या खातीर तो आदर्शच आसा। राजीनामा खंयच्या तरी गैरसमजासून दिलो आसतलो, म्हाका खात्री आसा दॅट वूड बी विड्रॉन आणि अडवाणीजींचें जें स्थान आसा पक्षांतलें तें कमी जावचें ना, तें स्थान एखाद्रें ल्हान आसलेलें घर मोठें जाता, कुटुंब मोठें जाता, तेजो परिवार जाता आणि मागीर खूब माणसां वाडली की केन्ना ना केन्ना मातशें खंय तरी गैरसमज जावपाची शक्यता आसता। काँग्रेसीचे कांय फुडारी गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करता। NIT कॉलेजी खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी निधी अजून मेरेन गोंय सरकाराक मेळूंक ना अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे म्हणयारे दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता हांणी दिला। तशेंच हो प्रकल्प 5 वर्सां पयलीं सुरू जावपाचो आसलो, मात काँग्रेस सरकार हो प्रकल्प सुरू करपाक शकले नात। आता गोंयच्या भुरग्यांक 50% आरक्षण मेळटले अशें निश्चित करून कॉलेज सुरू जातली अशें तांणी फुडें सांगला। पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट। Which are made by an ignorant and ill-informed spokespersons are to be discarded, forgotten and forgiven. Astonishing that Congress leaders dare mislead the people with false statements. This time there is no bra, only Reddy, who said that Goa has not gone ahead with NIT and the central government has given some 1,500 odd crore rupees. I am surprised that he is so naive about it. I do not know to whom this money has been given. Congress being accustomed to receiving money and giving money, maybe that money has gone to Mr. Reddy. But definitely this money has not yet come to Goa, and rightly so, because this money, when it is given once the project starts. So there is no question of money being given to Goa. But this project which had come 5 years ago could not be started by the Congress party, and we are going to start. It only delayed because we wanted to ensure that the students of Goa get admission, and therefore we insisted that 50% of the students who were admitted should be from Goa. This was BJP's main agenda. The second interesting leader is Mr. Sardina. Once in a while he comes to Goa. I do not know whether he has got any facts with him, but probably he must be listening to some of his advisors. And he comes and says that the entry tax was not discussed at National Executive in Goa. I do not know who sets the agenda of National Executive, whether Mr. Sardina or the transporters.
the government of Goa and the Chief Minister Mr. Parrikar is very much aware of the difficulties, and he ensured that no tax is imposed on vegetable and food grain trucks. Let this message go clear to the people of Goa, and therefore there is no question of price in rice because of entry tax. दक्षिणेतल्या लोकांनी आपलो तेको दाबोळी विमानतळाक आसा आणि तांकां मोपा विमानतळ नाका अशें म्हणलां आणि जर तांचो मोपाक विरोध आसा जाल्यार आपलो मोपाक विरोध आसा अशें सांगून हे संबंधान आपली स्पष्ट भूमिका रोखडीच जाहीर करतलो अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी पत्रकारांक सांगलें. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. If people in the south don't want MOPA, I am also with the people of the south. Earlier you were saying for 12. Yeah, 12. Yes. Now, see, in a democracy, government takes many decisions. I said, in foreign countries, before taking a decision, they have a referendum. In our country, we don't have a referendum. Whenever you take a decision, you think that people will be happy and people will accept. Till you realize that people have not accepted. Good governance is when you have realized that people have not accepted, you also go with them. So that's how. Now my decision is I'm with the people of the south. So even before I was never for MOPA. I was not against MOPA. Now I'm only for Daboli. I didn't work for MOPA. MOPA has to come. I didn't oppose. When you are for MOPA, you do everything to bring MOPA. I did. But I didn't oppose. Now I have given them assurance. That you are opposing it. I'm going to oppose it when time will come. We have still not discussed in the Congress. Tomorrow, suppose. So these are all personal opinions. Yes, I said no. Tomorrow, if Congress takes the decision, then we will discuss and then I will have to fall in line. This is my personal opinion that I, as a representative of South Goa, I am with the people of the South. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. High speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो
आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल असतात. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपूण बाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची सेवा करपाच्या हेतांतल्यान मडगांवां राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे कार्यालयाचें उक्तावण केलां. लोकांनी ह्या कार्यालयाचो पुरेपूर लाव घेवचो अशें वास्कोचे आदले आमदार जुझे फिलिप डिसूजा हांणी सांगलां. मडगांवां राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे कार्यालयाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो हो रिपोर्ट. काल आमचो एनसीपी फाउंडर्स डे जालो. 14 वर्सां कंप्लीट जाली आनी 15 वर्सां आमी चालू करता. त्या निमित्तान आनी डॉक्टर पवार साहेब येयल्या उपरांत मी सांगला की गोंयांत एनसीपीची बऱ्यापैकी सेवा जावपा खातीर पणजी ऑफिस सोडून सावथ डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान दोन नवीन ऑफिसां सुरू जावंक आनी जे सोशल वर्क जे एनसीपीचे जे आहा पॉलिटिक्सा बरोबर हे बऱ्यापैकी चलपाक जाय. प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक वाड्यार कणकणी आमची एनसीपी वचपाक जाय. त्या दृष्टिकोनान आमी ऑफिसां स्टार्ट केल्या आनी हें करपाक आमी आमचे जे कार्यकर्ते आहा जे आमचे मेंबर्स आहा हे सगळे जोरान काम करतले आनी एनसीपी एक मेजर घटक गोंय राज्यान फुडल्या गव्हर्मेंटान आसतले हेजी आमी ह्या स्टेजीर येवपाक खुबशे प्रयत्न करता. नॉर्थ आनी सावथ दोनी ह्या आमी ऑफिस आयज इनॉग्रेशन केला. पूण हाचो हेतू जावन आसा हो एक की हे भाशेन फर्स्ट टायम म्हाका दिसता मडगांव आनी शारान सकयल सारके ऑफिस आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीची उबी जाल्या. हे हालीं जावन आसा हेतू इतलोच की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी लोकां कडेन पावपाक सोदता आनी लोकांची सेवा करूंक सोदता. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑफिस ओपन केला. हे काम जावन आसा की सगळ्या लोकांक आमच्या साऊथ गोवा ती आय ऑफिसान येवन हाचो लाभ घेवप. हाचे इम्पॉर्टंट ह्या ऑफिसान मेवतले आमच्या सगळ्या साऊथ गोवाच्या भाव भयणांक आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस आमच्या वर्करांक ही आयज सेवा आमी आयज लोकांची करून दवरल्या. ताका लागून हांव मागता सगळ्या लागीं त्या साऊथ गोवा आमचे जे वर्कर्स आसा जे कोण एक कोणाकूय तर कितेंय तर गरज पडली जाल्यार ह्या ऑफिसान आमच्या येवन त्यांनी आपली गरज पुरा करची. ह्या दिसांनी चालू आशिल्ल्या पावसान कांय लोकांचे बरेच लुकसाण केलां. अशेंच कवळे पंचायतीच्या वाठारांत येवपी आमराय कॉलनींतले प्रियांका नायक हांचे घरा मुखार आशिल्ली माती कोसळ्ळ्या. मोठो पावस आयलो जाल्यार ही पुराय माती कोसळटली अशी भिरांत उक्तावन तांणी पंचायतीक तशेंच सरकारी कार्यालयांक पत्र बरयलां. मात अजून मेरेन हे विशीं कोणेच येवन पळोवणी करूंक नाशिल्ल्यान कवळे पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेकार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी हांगासर लक्ष दिवन ही समस्या सोडोवची अशी मागणी प्रियांका नायक हांणी केल्या. फोंडेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. 2-3 दीस जालो भरपूर पावस पडटा आनी हे सगळें कोसळत आसा आनी आमी पंचायतीक बीन सगळे लेटर दिल्ले आसा आनी हेतून हेकाय दिलां गव्हर्मेंटाचे तेंय दिल्लें आसा दोगांनी खंय अजून काय तेजी हें घेवना एक्शन कांय घेवना. आतां ते परत आसा आमचे भुरगे हांगा खेळटा ते सगळ्यान तेजेर फातर बी पडत जाल्यार आमकां त्रास जातले हेजे फुडें. तेन्ना कितें तरी हेजें हें करचें पंचान राजेश कवळेकारान आनी आमच्या आमदारान सुदीन ढवळीकारान हें कितें करून घेवचें अशें म्हाजी अपेक्षा आसा. माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट भुरग्यांक शैक्षणिक क्षेत्रांत फुडें हाडपा खातीर वावुरता अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. कवळे पंचायतीन आयोजीत केल्ले शिक्षणीक साहित्य वांटपाचे कार्यावळी वेळार ते उलयताले. कवळे पंचायती मार्फत वर्सान वर्स ह्या कार्यावळीचें आयोजन जाता. ह्या कार्यक्रमा वेळार कवळे पंचायतीचे सरपंच राजेश कवळेकार,
फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष डॉक्टर राधिका नायक, फोंडेचे गटविकास अधिकारी PK नायक आणि हेर मानेस्ता हाजीर असले. फोंडेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. टिचरांचो कारण तांकां प्रवृत्त केल्या तुम्ही भायर सरपाक घरांतल्यान आनी गेली कित्येक वर्सां 10 वर्सां जवळ 122 भुरगीं B.Ed जाली. तितलीच भुरगीं 129 भुरगीं नर्सिंग जाली आणि जवळ 60-70 भुरगीं नर्सिंगाक घडपाक शकतात. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiyar University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152.
औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthoot Mini stands by you always. विसव उपरांत तुमका येवकार। गोंय क्रांती दीस 18 जुनाक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर व्हड दबाज्यान मनयतले। तशेंच ह्या दिसा निमतान विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर साबार सर्ती आनी कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकर हांणी दिली। सोमारा मडगांवच्या लोहिया मैदाना मुखार आशिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनीक कार्यालयांत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी ही माहिती दिल्या। ह्या वेळार तांचे वांगडा हेमंत कवळेकार, नवनाथ खांडेपारकार, ॲडव्होकेट रामनाथ खरंगटे, विनायक मोर्डेकार, वामन प्रभुगांवकर आणि हेर मानेस्त हाजीर असले। मडगांवच्या मंदार नायकाचो रिपोर्ट। जून मडगांवां सरकारी मनयता आनी लोकांच्या लेवलाचेरय मनयता। सकाळच्या पारा सरकाराचो कार्यक्रम जाता, ताका 400-500 विद्यार्थी येतात, लोक येतात, मंत्री येतात, पूण तो कार्यक्रम जो आसा तो सरकारी फॉर्मल जो आसता तितल्या वेळार तितलें जावपाचें कारण आसता, तें जाता। 15-20 वर्सां पयलीं आमी थारायलें की त्या कार्यक्रमाक नागरीक ज्या प्रमाणान जमपाक जाय त्या प्रमाणान जमनात। 18 जून जो आसा तो नागरिकांचो दीस, ज्या वेळाचेर सिवील लिबर्टीज म्हणटा त्यो मात सुद्दां नाशिल्ल्यो। 5 जाणांक एकठांय मेळपाक जमनाशिल्लें, वर्तमानपत्र नाशिल्लें, विचार करूंक सुद्दां मेळनाशिल्लो। त्या वेळाचेर डॉक्टर लोहिया गोंयांत आयले। तांच्या कानार जेन्ना हें पडलें की गोंयांत सिवील लिबर्टीज भाशण करूंक मेळना म्हणून, तेन्ना ते तिडकले, उसळ्ळे आनी हो कायदो मोडूंकूच जाय अशें तांणी म्हणून 18 जुनाक हो कायदो 18 जून 1946 हो कायदो मोडटलो अशें सांगलें। आमी एक समिती करतात आनी त्या समिती मार्फतीन हो कार्यक्रम करतात। अंदू जी समिती नेमल्या तातूंत अविनाश शिरोडकार अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष हेमंत कवळेकार आनी नवनाथ खांडेपारकार, सरचिटणीस ॲडव्होकेट रामनाथ खरंगटे, खजिनदार विनायक मोर्डेकार, सहसचिव संगीता अवधी आणि सदस्य आसात गुरुनाथ केळेकार, चंद्रकांत केकरे, वामन प्रभुगांवकार, वसंत कारकुळकार, वसंत पै रायकार, रमाकांत केसरकार, शशिकांत बोंदेर, रोनाल्डो कोचेनो, गोपाळ चितारी, सुभाष नायक, विठोबा देसाई, शर्मद रायतुळकार, साईश राजेश, चंद्रकांत खांडेपारकार अशे। हिंदू जनजागृती समितीच्या घडोवन हाडिल्ल्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात हिंदूंक स्वरक्षणाचे प्रशिक्षण, गोरक्षण, हिंदूंक न्यायालयीन लढ्यांत सहाय्य, दंगलग्रस्त हिंदूंक सहाय्य अशे साबार थाराव घेतिल्ल्याची माहिती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगळेन घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार दिली। या वेळार बांगलादेशाचे हिंदू संहितेचे अध्यक्ष तपन घोष, भारत रक्षा मंचाचे सचिव अनिल धीर, नवल किशोर शर्मा, जम्मू काश्मीराचे अश्विनी कुमार चौगू, समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हाजीर असले। पणजेच्या संजय मोनोलीचा रिपोर्ट। कार्यक्रमों में गोरक्षण, हिंदुओं को स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, हिंदुओं को कानूनी तौर पर सहायता करना, दंगल में जो निरपराध सब हिंदू ग्रस्त होते हैं उनको सहायता करना, विदेशों से अत्याचारों से पीड़ित होकर जो देश में हिंदू आ रहे हैं उनकी समस्याओं को विचार करना, इन संदर्भों में हमने समान कार्यक्रम निश्चित किया है। इस अधिवेशन में 12 धर्माचार्य, 70 हिंदुत्ववादी संगठनों के 150 से अधिक कार्यकर्ता, 50 से अधिक समाज सेवक, 15 से अधिक अधिवक्ता तथा ज्येष्ठ पत्रकार प्रवचनकार सहभागी हुए। हमारा पहला अधिवेशन हुआ था तो उसकी मर्यादा हमारे इस भारत देश तक के हिंदुओं के विचारों तक थी। इस अधिवेशन ने अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिया है और आने वाला अधिवेशन एक बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का होने के
संभावना अभी बढ़ गई है। आणि आता परतून एक फाट पळोवया आजचे काय मुखेल खबरो। अडवाणीजी पक्षा खातीर मार्गदर्शक आसात आणि तांचे स्थान पक्षांतल्यान खंयच कमी जावचे ना, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। काँग्रेसीचे कांय फुडारी गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करता, दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता। आणि दक्षिणेतल्या लोकांक मोपा नाका जाल्यार आपलोय मोपाक विरोध आसा, फ्रांसीस सार्दी। आणि आता आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपता। तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा। देव बरें करूं।